Takman ne, baming balong pamalita. Guys, nakita ngayon si Lubngani, located dyan po Major, Surigao, Pampanga, in front of former St. Joseph Hospital. Gift tapa. Sila nga beef and egg. Crunchy yung gula na guys. Yung mabulo na yung dante. Ano is sisig. Yung sisig dito guys, sakto yan kay yung puro taba, malakal mo rin yung laman na laman. Ayan kita, makaumali. Next, yempo. May ba't malambot siya pa yung pangakain, pangaluto nito. Ayun sakto ya, aliyan kita kalambot, aliyan ng masyas. Fried chicken guys. With gravy yan. Chicken ga. Kaya ba't yung gravy na, guys? Manya-manya rin. Gravy pa mo, kain. Pangkulang mo. Pork chop, guys. Rice with egg. Hanggang marimlana man kay crispy la pa rin. Okay guys, oh. Manya-manya guys, kay ba't hanggang marimlana, uli nga nakarakaling kakanan ni, kaya pa rin, malutong niya pa rin. Hindi pa nagay nito. At yung inang mas naman mo. Sakto yan. Kasi alas na yung time. Ang dahil nito. Yung tilapia ng tokwa. Sabon na.
yung chicken yan. Saka yung... Ang balang itong puro lang.